Ayong buntag, Sunday. Tanawang naon sa tupyonon be. There you are, may iba na punta karong adlaw mga igsuon kong mga JR Mix TV. Patupihan nato si Baby and syempre, andaron sa nato si Grey Worm. There you have it, time lapse na lang nato para mas dali. Ay si Baby nag-request na og aircon, pastilan ng bataa. Shoutout po rin nato ning silingan nato diri sa kanto no. Ila ati siya kaning DA17 automatic nila. Nindot kayo. Yes sir. So kadako sa dago. Murag mo bundak yun ning ulan karon bay. Unsaon na lang ang mga hinayhay. Sa kana? Ka? Sa drive daw be. Sumaw na yung tirada pag once na mong biyahe may nadyo siya yung kaugalingong manihog o pirada diha. So padulong day ta og Thompson ha. Unahan lang na sa University of Mindanao, Digus College, may alma mater. There you are. So gawasata, syempre si Bibi. Yes sir. Sumaw to nakauna-una ko magpatupi unta pero sunod na lang magpa-booking. So tanaw sa tagsalida while waiting. Mantay ka, dili na mag-cry no. Dako naman ka. So mo na ginahinayan na ni Sir Arnold mo day na si Boss Arnold ha mo na tig to people nato ang kinakusga nato diri sa Thompson. Siyempre proud di gusenyo ta by Scotty Thompson. Yes sir. Kina. Alright, salamat Boss Arnold.